Hello, pinang changsa tayang italpa video nation was a country ko rum chak sotea dim na pinang nam toking hamba nga chanchi nam toking yan dim na de da dongja dim na dal thai yan dim na dali video ko na sung title aro thumbnail kun kin machine rok mo title aro thumbnail kun kin machine rok dim na ching jodo da ku yang iskana aro baitar aro bani kura sung na jodo aga nangen mo pinang yang mo dim na yan bustu sok baha dal na al screw basal dim na de da ching ko unboxing ka anggen mo dim na yan camera ni action camera IZI 1 Plus 5K Ultra di na hai jojo mai bustulang dua mai system ikat cing kuli jojo nyangen di na abayan first kang pa changa kuli ngane langsung dapat jojo ikon miso kangen di na nyangbo di na de video ko apa channel kang ani channel ko subscribe ka yung bo di na video ko like na wala be like ko mo siya ko jangan kang si video thai na langsung like ko wala thai di na scan mo mo video ko boni ni bo di na hai jojo kuli nyang na Dina tiyak yang jauh pirang, kulina skin jauh nak pilih, dina skin jauh main-main supaya ingin mau kan dulu option yang kamu tiyak yang jauh ni lah, tiyak yang jauh pirang, tiyak jauh main-main doang, dina skin jauh teka aja nanti teka, nanti tiyak teka, pirang, dina di yang pinang di mambok jam campur atas kah di yang pinang IG1 Plus di mana ne 100 feet waterproof di mana 5K 30 fps pinang di mana 4K 60 fps mo di mana pinang apa yang des lah di kepala jodoh aja yang nama Bukti ini na yan wakon siapon di na yan siap handlebar waterproof shell clips microphone mo ya microphone di na de mai domang hai kudi jojo yang MSD 2x 1350 ne battery mAh di na hai jojo yang siya tip top ada yang bag kiri bag option di dalam yang istilah kiri bag pas lah mo ini juga share mo IG1 Plus wow din agak share pengen di mana deh di yang pengen sekarang pakai kamera ni yang pengen kamera di mana sekarang pakai kau jangan zaman ni yang mo di mana mai dua pun yang cina di yang mining belt ni yang belt tu na mining belt tay zaman yang ini mo di yang kamera tu tu mount rang di yang sapa kalau buat cleaner aja sepak na di ya ko ya ba mountain ya helmet tu tikna hola ne penang ya helmet tu tikna di ya ba gisa di penang yan helmet tu stick na ya ikok sakina stick na wana di ya ban mount ya helmet tu di helmet tu stock ne di penang daw jang motor block thare rok ne penang daw ni kamera gesa namja ha kamera gesa namjo kang action kamera di na wade ang kamera watchin uni video ga ngona sung check kaina mangen sis kang ami video sa pade mo di na nga ko JS Cam 6 Legend ro action kamera ko dakala mong di na wa namjo jok di na man namia di na battery namja jok ni penang uni battery namja jok di na rong so battery di na tarake na di na nga ko ya besi be Ladakh yangen ni na Ladakh yangen kamera nangen di na ya jao Agos ja unge September jarang changen di na Agos last week yang na chancinga uni ke sangai ko jok ni penang di na yan helmet tu ya kamera ko sticking na yanu kamera ko sticking na helmet tu pa yan penang di na de yan dia ko ba helmet tu parang ba mo ya ba yesa di na de yan handlebar handle bike handle lang mount kana wan ganya bike handle lang mount kain na di sticking na kamera ko tik na wan mo di na yasan di na de mount rang di na de charger ang punya na
Digina pengrang yan charger cable, digina charger cable yan C type charger ne C type charger and daur C type charger mana ya mo digina de yan otto ba open ko bina mana yan digina yan mo ya de mai ni cable sim ade ko de ma se tenjo ke cable lakaba hona jamano kasin nya yan mo digina yan sticker IG1 ni sticker ya pengrang IG1 ni sticker digina de ya use manual lang ya use manual net naman din mo baka use manual mo baka mo ya pengang digina ko ni ching jawa jok mo digina de pengang mic po na ne pengang yan mic ni quality ko din yun namna tan niya jamno check kaya nangi moto block setup ka no aro nasunaro mi shot ne pengang digina camera ko hay jon din yang na digina de ya ko tujuan digina battery extra ge sau này á battery ba extra này ge sa ne digina ya ni ngau ge sau gen kon na chan sia hai jo jo lok tin yang digina de among ko chin na li kir penga ne kon di kuliah ne full up to open ni se ngoi no full up to open digina de ya pin na open na kon di pin na kon di pin na penga si top yan IZI1 on wa kon angai ko state mana digina on ka ko mi jot na suna ka chinga mo digina dia sticker ko bak cha pino ko pina sticker ko bak cha na test ka na mo ya camera ko test ka gen digina anta mo ga dik sa mana odia moto block ka na mi shot na ne pina na suna yaro ya mic ni digina ni bike ya helmet ni chin mau sok ba ko ja nga undar ka ko ba chin mau ko ba digina wa sok pa jok na moto block ta gen di ba sok pa na ba ko ba sa di sa tan na ko lu moto block ta no tim na ini camera ko de langsung net na mo live ni ni shot ni na suna ba mo digina ya akcha ten lu pinga ya kya maza digina on ka tin na mo mai rang no wah slide picture ang de no cut SD card dong ja SD card tikna ya na SD card ke cham dong ko jakhala ya no tal dong ka jamo timna dalni video desan limna video ko namni ka ode like aro share aro comment ka ko pinga comment ka ngon na be timna do ching nok ne timna nga camera ko ri jamano na sona mi shotai no kangi moto vlog ko ni do na mo tu sa kan